Go. Tier 1 green. Fair to yan. So, pindutin mo ang ibang button. Kung gagana. Okay. So, itingnan. Set mo. Player 1. So, player 3, blue. Nag-go na siya. Ito mo. Ah, mag-go siya kapag. Set mo. Set mo, reset. Pilin mo. Pilin mo. Wait. Pag nag-go na ulit, magpipili ko lang mga player. Okay na. Sorry, 1. Sa green. 1-1, green. Wala. Tutulo. Baka hindi lang mag-delay. Baka may delay kasi yan. Question is 100 plus 10. 110. Ah, reset. Parang go. Question is 100 plus 100. 200. Oh, last question. Last question. Times. 1 million divide 3. Oh, ano ang sagot?